السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاجيم الجبر 5 مينوت. دونك الآن غندير واحد لا فيديو على الجبر. دونك صراحة هاد لابارتي كنستعملوها في الجبر 1 وفي الجبر 2. دونك غولاسيون ديكيفالونس. دونك غادي ناخد او ان انسامبل. دونك ديفينيسيون. دونك سوا او ان انسامبل quelconque, soit او ان انسامبل R une relation binaire. Relation binaire sur E. Donc, pourquoi je dis R est une relation d'équivalence? Donc, on dit que R est une relation d'équivalence si. Donc, je n'ai pas les conditions باش تكون R une relation d'équivalence. Donc, كاينين ثلاثة ديال les conditions. Donc, la condition الأول R est réflexive. شنو معنى ديال réflexive؟ هي quel que soit X appartient à E, X est en relation avec R, avec X. Donc, أي عنصر كيدير لا relation مع نفسه، يعني X est en relation avec X، هذه هي réflexive. Donc, شنو لا كونديسيون الثاني؟ كتكون عندنا R est symétrique. هاد لو سيمبول R راه غير جاية من لومو ديال relation، كنوطوها ب R، ما راه يقدرش شي مرة تنوطا شي حاجة أخرى. R est symétrique. شنو معنى ديال symétrique؟ هي quel que soit X Y appartient à E. Donc إلا كانت عندنا X en relation avec Y, ceci équivalent à dire que Y est en relation avec X. Donc إلا كانت X en relation avec Y, alors Y est en relation avec X. Et l'inverse, إلا كانت Y en relation avec X, alors X est en relation avec Y. Donc, la dernière condition, il y a R est transitive. شنو معنى ديال transitive؟ هي pour tout X, Y, Z appartient à E. Donc إلا كانت عندك X en relation avec Y et Y en relation avec Z, ceci entraîne les X et en relation avec Z. هذه la transitivité تعدية بالعربية. يعني إلا عندنا X en relation avec Y و Y en relation avec Z, alors X en relation avec Z بحال اللي كتختزل بعد Y. دونك هادو هما ثلاثة د الحوايج اللي كيكونوا على واحد لا غولاسيون بينير باش نقولوا بلي هي غولاسيون ديكيفالونس. خصها تكون ريفليكسيف، يعني أي عنصر كيكون اون غولاسيون افيك لوي ميم فيما خديتي دوز إليمون سي، يعني راه ماشي بالضرورة تكون إكس اون غولاسيون افيك إيكغيك. سي إلا كانت إكس اون غولاسيون افيك إيكغيك ألوغ إيكغيك اون غولاسيون افيك إكس، وإلا كانت إيكغيك اون غولاسيون افيك إكس ألوغ إكس اون غولاسيون افيك إيكغيك. فهم؟ راه ماشي بالضرورة دوز إليمون غادي يكون بيناتهم غولاسيون، ماشي بالضرورة. ولكن في الحالة إلا كانت X en relation avec Y, alors nécessairement Y aussi est en relation avec X. مفهوم؟ وهنا transitif pour tout X, Y, Z. عاوتاني si X est en relation avec Y et Y en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. مفهوم؟ Donc هذه هي relation d'équivalence. Donc un exemple très important في هذه les relations d'équivalence. Donc exemple. Donc, غادي نخرجو في داك Z sur NZ. Donc, غادي نديفينيو في Z هاد لا غولاسيون. On définit sur Z la relation suivante. Donc, M en relation avec M, donc à dénoter la relation à K, C seulement C, N moins M, pardon, باش ما تخطليش مع هاد M, M prime,
M' en relation avec M, c'est seulement si M' moins M appartiennent à NZ. N est fixé, donc dès le départ, soit N appartient à Z. Donc appartient à N, mais je n'ai pas positif. Donc je vais N appartient à N, tu peux définir la relation d'équivalence. M' en relation avec M, c'est seulement si M' moins M appartient à NZ. Quel est le cas défini à équivalente? Donc on peut définir comme N divise M' moins M. Donc je joue sont équivalentes, حيث هذه équivalente لهذه. شنو معنى ديال N كتقسم M' moins M؟ يعني كاين واحد ك بحيث M' ناقص M كتساوي ك مضروبة في N. يعني M' ناقص M كتساوي N في ك. يعني M moins M' كتنتمي ل NZ. Donc ce sont équivalentes. Donc هذه c'est une relation d'équivalence. علاش؟ غادي نبينوا بلي هي réflexive, symétrique, transitive. Donc علاش il est réflexif? Donc la réflexivité donc غادي ناخذوا un élément dans Z ونبينوا بلي هو en relation avec le même. Donc soit M appartient à Z, on a M ناقص M. شحال كتساوي M ناقص M؟ donc صفر. donc كتساوي صفر في K, صفر في N, donc appartient à NZ. alors M est en relation avec M. Donc احنا بينا بلي M est en relation avec M. حيت M ناقص M كتساوي صفر وصفر كاين في N Z. حيت كيتكتب على شكل N مضروبة في العدد ديال Z. فهمت؟ ولا بغيتي تستعمل لا ديفيزيون حيت N كتقسم صفر. أي عدد راه كيقسم صفر. دونك N كتقسم صفر. دونك M est en relation avec M. نشوفوا لو symétrique. Symétrique. Donc, بالنسبة للsymétrique, غادي ناخذ deux éléments qui sont en relation. Donc, soit M' appartient à Z, tel que M est en relation avec M'. وخصنا نمونطريو بلي montrons que M' بلي هي en relation avec M. Donc, c'est clair et facile. Donc, شنو المعنى ديال M en relation avec M'? هذه équivalente بلي M moins M' كتنتمي ل NZ. Puisque NZ est un sous-groupe de Z, donc l'inverse ديال M moins M' posé ديالو كاين في NZ. donc ceci est équivalent بلي moins M moins M' appartient à NZ. toujours حيت NZ est un sous-groupe de Z. Donc c'est égal à exactement M' moins M. Donc ناقص مع ناقص غادي تولي زائد. donc غادي نسبقها M' ناقص M appartient à NZ. وهذه هي M' est en relation avec M. Donc voilà بالنسبة للا symétrique. donc بقات لينا la transitivité. Transitivité. donc soit M seconde appartient à Z, tel que donc غادي تكون عندنا M en relation avec M' et M' en relation avec M seconde. Montrons que M en relation avec M seconde. donc خصنا نبينوا بلي M est en relation avec M seconde. شنو معنى ديال M en relation avec M seconde؟ يعني M ناقص M seconde appartient à NZ. donc غادي ننطلقوا من هادو. donc عندي M en relation avec M', donc M moins M' كتنتمي ل NZ. وعندي M' est en relation avec M seconde, donc M' moins M seconde appartient à NZ. donc ceci entraîne كنعرفوا بلي NZ est un sous-groupe de Z, donc il est stable par la somme. donc الجمع ديال deux éléments في NZ غادي يعطينا un élément ديال NZ. donc غندير هذه زائد هذه appartient à NZ. donc M moins M' plus M' moins M seconde. donc جمعتهم هذه زائد هذه. c'est un élément de NZ comme somme de deux éléments de NZ. وشكون هي هذه؟ غتختزل moins M' مع M'. donc هي M moins M'.
MC1, donc elle appartient à MC. Donc voilà, donc la relation, c'est une relation d'équivalence, donc binaire, réflexive, symétrique, transitive. Donc voilà, بالنسبة لهاد الفيديو، donc باش ما يطولش الفيديو بزاف غادي نحبسو هنا، وإلا بغيتو الكمالة صححوا عليا في الكومنتير باش نكمل، ندير لكم العلاقات بين إكس بار و إيكغيك بار فوقاش كيكونوا متساويين فوقاش كيكونوا مختلفين، وندير لكم اون جينيرال بالنسبة لواحد الجروب و سو جروب كيفاش نديفينيو لا ريلاسيون ديكيفالونس ا بارتير دان سو جروب.